تاریخی که در جام آسیا نشان دادن اظهار سپاس نمودند. Поздравить всех причастных к этой победе, хочу поздравить наших болельщиков. Спасибо за теплый прием. Очень приятно, что к нам такое внимание. Как говорится, только Будапешт, только вперед. Будем стараться держать планку. Мы ее сейчас очень, так скажем, хорошо подняли. Будем стараться держать ее. مسابقه بین المللی دا بازی کردگی نبودم. یا دو بار بازی کردیم بعد 20 سال بود المپیک зборінде بازی کردیم. های برآمدیم بازی کردیم ترینر دعوت کرد. کار ما تیار بودم خودم دا باوری داشتم که من میبرم بازی میکنم. سامی главный بچه‌ها هم ما поддержка کردن و می برآمدم بازی کردم. در زمان سوء استغلال یکمین بار در